celebrando que el pastor no está. Not that the pastor isn't here. Estamos celebrando que hoy terminamos nuestra serie a través del libro de Hebreos. We're celebrating that we are finishing our series in the book of Hebrews. Así que, ¿por qué no se festejan ustedes? Felicidades. So Terminaron. please celebrate yourself. Congratulations. Al principio del año, Dios nos dio la visión a ser una familia madura, ¿recuerdan? You know, at the beginning of the year, God gave us a vision to create a mature family. Y nos propusimos a tomar pasos de fe que nos llevaran a la madurez. You know, and we propose to take steps of faith that will lead to maturity. Y el que hoy terminemos más de 40 semanas en el libro de Hebreos es la muestra de la fidelidad de Dios a cumplir lo que nos dio. You know, and the fact that today we're concluding 40 weeks of a study it's a sign of God's faithfulness towards what we set out to do. Así que felicidades para todos, estrellita de Hebreos. So congratulations to you all. You'll get your gold star for the book of Hebrews. Así que vamos a comenzar orando y después leemos. Vamos a estar en Hebreos 13. So we're going to begin by praying, and then we're going to be going into Hebrews chapter 13. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Lord Jesus, thank you for this day. Te damos gracias de que nos permite, Señor, terminar el libro de Hebreos. We give you thanks that you allow us to finish the book of Hebrews. Gracias porque tú has hablado y has sido fiel. Thank you because you have spoken and you've been faithful. El día de hoy que tu palabra hable en nuestros corazones. That today your word may speak into our hearts. Que podamos poner cosas en práctica. And that we may be able to put things into practice. Te amamos y te bendecimos. We love you and we bless you. Amén. Amen. Así que comencemos leyendo capítulo 13, verso 20. So we're going to begin by reading chapter 13, verse 20. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus. Vamos a parar ahí. We're going to pause there. Comenzamos esta sección de la escritura con enormes declaraciones. We begin scripture with two declarations. La primera es que Dios es el Dios de paz. The first is that God is a God of peace. Y la segunda es que Jesús resucitó. And the second is that Jesus resurrected. Por cierto, si ustedes necesitan una Biblia, por favor levanten la mano, alguien se las puede prestar. And if you need a Bible, please raise your hand and we'll be providing you with one. Ok, volvemos. Las dos declaraciones. Dios es Dios de paz y Jesús resucitó. And let's go back to the two declarations. The first one is God of peace, and the second is Jesus has resurrected. Observémoslas una por una. Let's observe these one by one. Número uno, Dios de paz. Number one, God of peace. Como les dije, por más de 40 semanas hemos estado leyendo y estudiando lo que fue escrito a nuestros hermanos hebreos. And as I've mentioned before, for over 40 weeks, we've been studying what was written to our brothers in Hebrews. Y a este punto hemos entendido que nuestros hermanos hebreos querían retroceder en su camino espiritual a causa de las aflicciones que estaban experimentando. And we understand that our brothers in the book of Hebrews, they wanted to turn back on their faith based on what was going on to them. Pero para cada aflicción que ellos pasaban, el autor tenía una verdad espiritual con que atacar esa aflicción. And for every affliction that they experienced, the author of Hebrews had a truth to tell them to persevere. Tenemos la parte que como pasaban ellos por humillación pública. You know, there's a part where they went through public humiliation. Y así que el autor les decía, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad, para que no se cansen ni se desanimen. You know, and to encourage them, he tells them, consider then the one who endures such hostility so that you will not go weary or lose heart. O si recuerdan, también estos hermanos pasaban por pérdida de posesiones, les quitaban las cosas por creer en Cristo. You know, and if you may remember, some of them lost their personal belongings because they were following Christ. Al autor les escribía, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes una mejor y más duradera posesión. And the author of Hebrews tells them, you joyfully accepted the seizure of your property, knowing that you have yourselves a better and more lasting possession. Y durante estos 13 capítulos el autor ha estado atacando las aflicciones y al mismo tiempo nosotros hemos sido bendecidos, ¿verdad? You know, and throughout these 13 chapters, we see how the author is telling them to persevere, and we've been blessed. A pesar de que la carta no está dirigida a nosotros aquí específicamente, la verdad de la palabra todavía tiene función en nuestras vidas porque compartimos el mismo corazón que ellos. And even though the author of Hebrews wasn't writing to us directly in that moment, you know, we still identify because we have also gone through afflictions. Sí, puede que nuestras aflicciones sean muy diferentes a las de ellos en el pasado.
And perhaps our afflictions are very different through what they went through, pero la condición espiritual es idéntica. but their spiritual condition is identical. Ellos tenían deseos muy fuertes, They had some very strong desires, pero también tenían deseos muy profundos. but they also had very deep desires. Muchas veces tus deseos fuertes no son los mismos que tus deseos profundos. And many times your strong desires are not the same as your deep desires. Un ejemplo, mi deseo fuerte es que me quiero comer un pastel y tomármelo con chocomil. You know, an example, a strong desire of mine is to eat a big slice of cake with a good milkshake. Pero el deseo profundo es que quiero tener un cuerpo sano. You know, but my deep desire is I want to have a healthy body. Ahora pongámoslo en el ejemplo de los hebreos. Su deseo fuerte era seguridad, alivio, no más dolor. You know, now let's put this in the context of the people in Hebrews. You know, their strong desire was security, relief, no more persecution. Pero el deseo profundo era seguir a Jesús. But their deep desire was following Jesus. Así que dentro de ellos existía esta guerra de deseos, esta guerra de amores. You know, so internally they were experiencing this battle of things they loved. Por una parte quiero que el dolor se detenga, You know, on one side they wanted the pain to stop, pero por otra parte quiero seguir a Jesús a pesar del dolor. and on the other side they wanted to follow Jesus even though they were going through pain. Por una parte quiero mantener lo que me están quitando, You know, I want to hold on to the things that they're taking away, pero por otra parte quiero dejarlo todo y agarrar lo que Dios me prometió. yet I want to leave everything behind to be able to reach the things that Jesus promised. Así que delante de ellos estaba la opción de apostasía o fidelidad. So they were faced, you know, with apostasy or faithfulness. Y en medio de todo este caos espiritual, Dios interrumpe las mentiras del enemigo y declara al Dios de paz. You know, and in the middle of all the chaos going on, God interrupts with the truth and he's, you know, and he declares the God of peace, Adonai Shalom. Adonai Shalom. Ustedes han escuchado ese nombre antes. And perhaps you're familiar and have heard this name before. Pero les quiero explicar que Shalom y paz no son equivalentes, no son lo mismo. And I want to explain to you that shalom and peace are not equivalent and they're not the same thing. La paz existe cuando no hay problemas, cuando no hay guerra, en la ausencia de conflicto. You know, peace exists when there is no tribulations, no war. It's the absence of obstacles. Shalom tiene un significado más amplio. You know, shalom has a broader significance. El Shalom es plenitud. Shalom is plenitude. Shalom es lo completo. It's completeness. El Shalom florece. It flourishes. Shalom es lo que debería ser. Shalom is what should be. Un ejemplo es que una familia podría no estar peleando y porque no están discutiendo, decimos, están en paz. An example would be a family, right? Because there is no conflict or they're not fighting, they're at peace. Pero si la razón por la que esta familia no se habla es porque hay disfunción emocional, porque hay relaciones rotas, no hay shalom a pesar de que no estén discutiendo. But if this family doesn't speak to each other because there's some sort of conflict, there is no shalom. ¿Sí están entendiendo la idea? Shalom es la relación de Dios restaurada. You know, are we understanding the idea? Shalom is God's relationship restored. Ahora, ¿cuál es el problema que el autor está dando esta realidad del Dios de paz? ¿Cuál es el problema presente porque el autor tiene que decir Dios de paz? Now, what is the problem that the author is trying to confront when he declares that God is the God of peace? Dirías, obviamente es porque falta paz, ¿no? You know, and it's obviously the lack of peace. Pero hay una razón más específica implicada en el verso 20. But there's a more specific reason that's implied in verse 20. Léalo conmigo. Let's read it together. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. And the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus. La muerte estaba muy cerca de ellos. Death was very near to the people in Hebrews. Sé que comencé diciendo que hoy es un día de celebración y tal vez hablar de la muerte pues no entra en la categoría, pero tengan paciencia, hay muy buenas noticias. You know, I know I started by talking about celebration, and you're probably wondering, well, what does death have to do with celebration? But be patient, we'll get there. Es muy importante que entendamos la muerte como Dios quiere que la entendamos. And it's very important for us to understand death, how God wanted us to understand death. Hay diferentes creencias, ideas que se han infiltrado en la iglesia que no son bíblicas. And there's a lot of ideas that have infiltrated the church that are not truth. Eso pasa hoy y pasó con nuestros hermanos hebreos. And this happens today, and it happened to our brothers and sisters in Hebrews.
Están las personas que ven la muerte como algo natural de la creación. You know, there's many people that see death as part of the natural process of creation. ¿Alguno de ustedes ha visto la película del Rey León? How many of you seen the movie of The Lion King? Al principio está el cachorrito Simba. Él dice, papá, ¿por qué nos tenemos que comer las cebras? You know, in the beginning, Simba is asking his dad, Dad, why do we have to eat the zebras? Y Mufasa le responde, no, pues hijo, nosotros comemos las cebras, pero cuando morimos nos convertimos en zacate y ellos nos comen a nosotros. And Mufasa responds to Simba, well, yes, we eat the zebras, but when we die, we become grass and then they eat us. Y ya comienza la canción, la de El ciclo sin fin y todo eso, ¿no? You know, and then the song, The Circle of Life, begins. Pero la idea es esta, de que todos llegamos aquí para nacer, crecer y morir. Y quieren que abracemos esta idea. You know, but the idea is this, that we are told that we're here to be born, grow, die, and they want us to embrace this idea. Por supuesto que nadie llega a la iglesia diciendo, tengo la teología del Rey León. You know, of course, nobody comes to church and saying, I have the Lion King theology. Pero usamos versos bíblicos para adoptar y justificar esta idea. But we use Bible verses to justify this idea. Un ejemplo es que la paga del pecado es muerte. Y como todos pecamos, pues todos nos vamos a morir. You know, one of the verses is the wages of sin is death. And we say, well, you know, since we all sin, we're all going to die. O es que Dios dijo en el Génesis, polvo eres y al polvo volverás. You know, oh, God said in Genesis, thus you are and thus you shall return. Y hacemos sonar todo esto muy espiritual. And we make this sound very spiritual. El problema con estas declaraciones es que tomamos la muerte como parte del plan de Dios. The problem with these declarations is that we take death as part of God's plan. Pero hermanos, la muerte no es natural. But brothers and sisters, death is not natural. El plan de Dios era el Edén, una vida sin muerte. You know, the God's plan was originally Eden, a life without death. El plan de Dios en la creación no era la muerte. You know, in God's plan for creation, death wasn't part of it. No era el plan de Dios para Adán y Eva. It wasn't God's plan for Adam and Eve. No era el plan de Dios para ti. It wasn't God's plan for you. No es el plan de Dios para ti. It's not God's plan for you. Jeremías 29:11. Jeremiah 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not calamity, to give you a future and a hope. Y nuestra esperanza es la resurrección de Jesucristo. And our hope is a resurrection of Jesus Christ. La esperanza es Jesús, la esperanza es la salvación. You know, the hope is Jesus, it's salvation. Saben, Román está ahí. Román fue mi jefe por un tiempo, You know, our brother Roman is right here, and he was my boss for a long time. pero me fue a los mejores lugares. But I got a better boss. No, I'm just kidding. Había días que eran muy difíciles. But there was days that were really difficult. Román regularmente hacía todo muy fácil, pero había días que cuando él se hacía difícil, yo sabía que iba a ser difícil para mí. You know, Roman made everything look very simple, but whenever I saw that it was complicated for him, I knew it was going to be very difficult for me. Y culpábamos mucho a Adán y a Eva. And we would blame Adam and Eve. Pero había una broma que regularmente hacíamos. And there was a joke that we would joke about. Decíamos, ya no puedo con mi vida porque el Señor me mate. You know, the reality is I can't take it anymore of my life. Just, God, come kill me. Ya para estar en el cielo, Agustín. You know, I just want to be in the heavens just resting. Yo sé que suena gracioso, pero la realidad es que hay muchos cristianos que viven así. You know, it sounds funny, but the reality is there's a lot of Christians that live like this. Posiblemente los cristianos en el libro de Hebreos se encontraban en esta situación. You know, and perhaps the people that were living in the times of Hebrews, they were faced with the same situation. Que la vida era tan difícil que esperaban que la muerte llegara para descansar en paz. You know, that life was so difficult and they were just waiting for death to come so that they'd be able to rest. Pero ese pensamiento no es bíblico. But that's not a biblical thought. Estás haciendo de la muerte tu salvador. You know, you're making death your savior. La muerte no te salva, You know, death doesn't save you. Jesús te salva. Jesus saves you. Salmos 3:8. Psalms 3:8. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Salvation belongs to the Lord. May your blessing be upon your people. Conocen el verso de Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. You know, and perhaps we're all familiar with Philippians 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. Pablo no tenía la idea de que esta vida era mala y que la próxima era buena. No, Paul didn't have this idea that this life was bad and the next one would be good. Pablo creía que esta vida era buena y que la próxima era mejor.
You know, Paul believed that this life was good and the next one was even better. Para mí el vivir es Cristo. You know, for me to live is Christ. O sea que para él esta vida con Cristo lo era todo. You know, that this life with Christ was everything. La vida era una herramienta en las manos de un Dios bondadoso. You know, life was a tool in a God that was very good. Y la muerte era ganancia, la muerte era el resultado de una vida que llegaba a la meta. You know, and life was and death was a gain. You know, it was the success of a life that got to the goal. Sí, para todo el mundo afuera, todo el mundo tiene miedo de la muerte porque ellos están perdidos en sus pecados. You know, and many people, they're scared of death. Why? Because they're lost in their sins. Pero regresemos al verso 20. But let's go back to verse 20. El Dios de paz resucitó de entre los muertos a Jesús. The God of peace raised Jesus from the dead. Para los que estamos en Cristo, la muerte ya no es maldición, You know, for those of us who are in Christ, death is no longer a curse porque Cristo tomó la muerte por nosotros. because Jesus took death for us. Pero no solo la tomó, la venció. But not only did he take it, but he defeated it. Jesús resucitó. Jesus resurrected. ¿Crees eso? Do you believe that? Esta es la primera vez en todo el libro de Hebreos que se menciona la resurrección de Cristo. And this is the very first time that in the whole book of Hebrews, resurrection is mentioned. La resurrección de Cristo. The resurrection of Christ is mentioned. Durante esta serie en el libro de Hebreos hemos hablado sobre la exaltación de Jesús, During this series, we've talked about the exaltation of Jesus, de su sangre, de su muerte, de su entrada al santuario. of his blood, of his death, of his entrance to the sanctuary. Y todo eso sirvió para animar a los hermanos caídos y a nosotros cuando estábamos desconsolados. And all this was good to encourage our brothers that were going through a tough time, and Pero- even us. Pero la historia no terminó con Jesús colgado y yendo al cielo. You know, but the story didn't just end with Jesus on the cross and him ascending to the heavens. La historia continúa con un sacerdote resucitado y el ministerio continúa. You know, the story ends with a high priest that had resurrected and his ministry continued. Así que hermanos, no tengan miedo a la muerte. So brothers and sisters, please don't be scared of death. La muerte para los hijos de Dios es una transición a la gloria. You know, for us who are in Christ, death is a new transition to a new life. No me malentiendan, no digo que no adoramos la muerte, adoramos la vida. You know, we don't worship death, we worship life. Pero somos realistas con la muerte. La muerte no es buena. But we have to be realistic. Death isn't good. Pero para ti y para mí ya no es condenación. But for you and I, it's no longer condemnation. Curiosamente, ayer estaba yo estudiando esto y me puse a descansar, así que me metí a Facebook. You know, and you know, I was studying this yesterday and I took a break and I went on Facebook. Yo sé que ustedes me han visto antes aquí en la alabanza tocando el piano o de vez en cuando la guitarra. You know, I know you've seen me here on worship playing the piano or the guitar. La primera vez que yo toqué en la alabanza tenía yo como 11 años y fue en una iglesia pentecostés, yo tocaba el shofar. You know, and the first time that I was part of a worship team, I was about 11 years old in a Pentecostal church and I played the shofar. La persona que me indicaba, mi primer líder de alabanza, falleció ayer. And the person that, you know, invited me to play on the worship team, they passed away yesterday. Él era un hermoso hermano en Cristo. And he was a beautiful man in Christ. Él estaba en silla de ruedas And he was now in a wheelchair. y él siempre cantaba, el que no brinque no es cristiano, y pues me daba risa porque está en silla de ruedas. You know, and he would always, you know, sing that he who can't jump is not a Christian, but he was there on his wheelchair, you know. Y si la muerte no es bonita, And death no es bonita. is not beautiful. Dejó a sus dos bebés, uno de 2 años y uno de 1. You know, he left 2 child behind, one of 2 years and one of 1 year. No tenía más de 5 años casado, He hadn't been married for more than 5 years. pero no voy a ponerme a llorar por alguien que está en la gloria. You know, but I'm not going to be there crying for somebody who's now in the glory of God. A pesar de que la muerte no era el plan de Dios, Dios usó todo para el bien de mi hermano. You know, and even though death wasn't in the plans of God, he used everything for his life. Así que Jesús resucitó y el ministerio continúa, ¿verdad? You know, so Jesus resurrects and ministry continues. Pues continuamos leyendo. ¿Cómo continúa este ministerio? Veamos verso 20 y 21. And how does his ministry continue? Let us read verse 20 and 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena,
para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verse 20. Now may the God of peace, who brought again from the death our Lord Jesus, the great shepherd of sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. El verso menciona que hay un gran pastor que a través de un pacto nos hace aptos. You know, the verse mentions that there's a great shepherd that through an eternal covenant, he equips us to do every good work. Cada palabra aquí es intencional, no solo poesía. And every word here is intentional. It's just not poetic. El autor llama a Jesús el gran pastor. You know, the author calls Jesus the great shepherd. Anteriormente, ese autor ha mencionado otro tipo de pastores, pastores locales. You know, and prior to this verse, other pastors were mentioned, local pastors. ¿Recuerdan? Pastor Yahil mencionó la semana pasada, honren a sus pastores porque velan por ustedes. You know, and remember Pastor Jahil, he mentioned last week to obey our leaders and submit to them because they watch over us. Ahora lo que el autor está diciendo es que hay un pastor que es superior a todos los pastores, el gran pastor, el pastor de pastores. And now what the author is saying is that there's a shepherd of shepherds, one who is greater and he watches over his sheep. Aquel que guarda de las ovejas y el guarda de las ovejas que son pastoras. You know, the one that watches over the sheep and the one that watches over the shepherds of the sheep. Está implicando que hay una autoridad suprema en las manos de Jesús. And he's saying that there is a supreme authority in the hands of Jesus. Es muy importante este título pastor porque los profetas en el Antiguo Testamento habían hablado de un pastor que llegaría para el pueblo. You know, and this term shepherd is very important because the prophets in the Old Testament announced of a shepherd that would come for his people. Y los profetas también hablaron de un nuevo pacto por venir. And the prophets also talked of a new covenant to come. Jeremías profetizó sobre tiempos donde la palabra de Dios estaría escrita en los corazones, You know, Jeremiah prophesies of a time where the word would be written in our hearts, donde todos conocerían a Dios, where everyone would know God, donde el pecado sería perdonado y ya nunca más recordado. where sin would be forgiven and no longer remembered. Hebreo nos está indicando que ese pacto se cumplió en el gran pastor, en Jesús. You know, and Hebrews is indicating that times were now fulfilled in Jesus. Y que el tiempo del pacto eterno comenzó con la resurrección de Cristo. And the time of the eternal covenant began with the resurrection of Christ. Y si tú pones en los pies de los hermanos hebreos, es bello el contraste que el autor está haciendo. And you know, if we put ourselves in the shoes of our brothers in Hebrews, it's beautiful what the author is saying. Porque les está mencionando algo que fue escrito desde siempre y para siempre. You know, because he's mentioning something that was written forever, from forever and forever. Cientos de años atrás y se está cumpliendo la palabra de Dios. You know, it was written hundreds of years in the past and now it was being fulfilled. Estos hermanos están viendo la creación siendo destruida. You know, these brothers are seeing creation being destroyed. Están viendo reinos siendo derrotados. They're seeing kingdoms being defeated. Están viendo cómo la cultura está cambiando. They're seeing how the culture is changing. Pero la palabra de Dios continúa. But the word of God remains. El pacto de Dios no falló. You know, the covenant with God did not fail. Hermanos, ellos y nosotros estamos viviendo en tiempos proféticos. You know, they were living in prophetic times and so are we. Entonces, ¿y para qué estamos viviendo estos tiempos proféticos? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? And why are we living in these prophetic times? What is God's plans for us? Pues el verso dice que nos haga aptos. You know, and the verse tells us so that we can be equipped. Esta palabra, aptos, en el griego es un poco más extensa. You know, and in the word Hebrews, the word equip, is a little bit more extensive. Significa preparar, equipar, restaurar, It means to prepare, equip, restore, poner algo en una condición adecuada. to turn something into its proper condition. Esta palabra lo usaban mucho los que pescaban, los pescadores, cuando adaptaban una red. You know, and this term was used a lot by fishermen whenever they had to repair their nets. Una red se dañaba y ellos usaban esta palabra, la equipamos para la condición adecuada. You know, if a net was damaged, they would use this term equip, so they equipped the net for the adequate situation. Así que lo que el texto nos está diciendo es que a través de toda esa carta del libro de Hebreos, él estaba preparando, equipando a nuestros hermanos hebreos y a nosotros también.
You know, and what the text is telling us that throughout this whole time, the Word of God was equipping them, and it's also equipping us. ¿Equipándonos para qué? To equip us for what? Para hacer la obra que agrada a Dios. To do God's work. Hermanos, demos gracias que el Señor a través de esta serie nos ha levantado, ¿sí o no? You know, let's give thanks that through this series, God has lifted us, right? ¿Dios te ha dado esperanza esta serie? Has God given you hope? ¿Te ha dado impulso y esperanza? Has He given you a hope and you know, hope? ¿Si te ha sacado de un punto de desesperación? Has He taken you out of a point of desperation? Pues qué bueno, gloria a Dios. Eso es bien. Para eso era este texto. And if so, praise God, because that's what this text is talking about. Pero también para más. But also for more. Dios no solo te restauró para que fueras una red bonita de decoración. You know, God didn't just restore you so you'd become this beautiful net. Dios te restauró para que fueras una red útil. God restored you so you'd be a useful net. Una red que agrade a nuestro Señor. You know, a net that pleases God. Y es bonito pensar que Dios no solo nos restauró para que nos viéramos bonitos, pero para que fuéramos útiles. You know, and it's great to think that God didn't just restore us so that it'd be beautiful or pretty, but so that we may be useful. Saber que cuando Dios habla con los ángeles, no solo dice, mira qué bonito, ¿de dónde lo saqué? ¿Dónde lo tengo? Aquí lo voy a poner. You know, that if God's having that conversation with angels, hey, look, I restored this person, I'm just going to leave it there. Él habla con orgullo, dice, míralo, mírala, limpio de corazón, limpia de manos y de conciencia, útil para mi reino. You know, he refers to us in a proudful way that we're useful for His kingdom. Realmente me agrada mi hijo y realmente lo amo. And truly, you know, I find my son pleasing. Las buenas noticias es que tú tienes la oportunidad para ser útil a tu Salvador aquí en tu iglesia. And the good news is that you have the opportunity to be useful here in the church. Lo que voy a decir es para todos, pero quiero enfocarme a los jóvenes adultos ahorita. What I'm going to say is for everyone, but I want to focus on young adults for this moment. Muchachos, los amo I love you all, y tengo muy buenas noticias para ustedes. and I have very good news for you. No necesitas buscar maneras afuera para impresionar a Dios. You don't need to go outside and look for ways to impress God. No necesitas desgastarte para encontrar un lugar donde sentirte útil en el reino. You don't need to go and waste your energy to find a place where you can be useful. Tú puedes satisfacer a Dios aquí. You can satisfy God here. Si no encuentras un lugar donde perteneces, If you don't find a place where to belong, o más bien si sientes que no encuentras un lugar donde perteneces, or if you feel like you don't belong anywhere, déjame ayudarte. let me help you. Perteneces en el corazón de Dios. You belong in the heart of God. Perteneces en su casa. You belong in His house. Perteneces en su ministerio. You belong in His Y ministry. hay muchas maneras en las que tú puedes comenzar a pertenecer hoy. And there's many ways where you can begin to belong today. Familia, y eso aplica para todos nosotros. And family, this applies to all of us. No estoy tratando de manipularnos para que sirvamos aquí en la iglesia, I'm not trying to manipulate anyone so that you can start serving in the church, pero los invito a que disfruten del gozo de servir al Señor. but I invite you to take part in the joy of serving God. Claro que la iglesia necesita más gente que sirva, Yes, of course the church needs more people to serve, pero yo no vengo aquí con la agenda de Oasis. but I'm not coming here with an agenda for Oasis. Vengo con la agenda de Dios para todos aquellos que lo siguen. I'm coming here with God's agenda for all of those that don't serve. Si tú dices seguir a Dios y no estás sirviéndolo, If you say that you follow God, but you're not serving, algo está mal en tu discipulado. there's something wrong in your discipleship. Así que ora de acuerdo a eso. So pray accordingly. Y ustedes que ya sirven al Señor, And for those that are serving God, no se olviden de hacerlo con gozo. don't forget to do it joyfully. No se olviden del gozo de ser útiles a Dios. Don't forget about the joy of being useful in God. Si nosotros no hacemos la vida cristiana, We don't, without us, we can't really do Christian life. nosotros no producimos el fruto. We don't produce fruit. Obedecemos porque Él obra en nosotros para que obedezcamos. We obey so that He can produce obedience in us. Si Dios se encuentra grato con nosotros, es porque ve a sí mismo en nosotros. You know, and if God is pleased with us, it's because He sees Himself in us. Esta es una paradoja, pero qué bueno que no lo entendemos, porque si no, podríamos explicar todo de Dios, pero es una paradoja esto. And this is a paradox, but you know, we may not understand it, but you know, it's a paradox.
Nosotros no podíamos agradar a Dios si Él no se agradara en sí mismo. And we couldn't please God if he didn't please himself. Porque cuando tú sirves a Dios, reflejas a Jesucristo. Because whenever you serve God, you reflect Jesus. Y el Padre se goza en Jesucristo. And the Father takes joy in his Son, Jesus Christ. Y si no lo entiendes, yo tampoco. Bienvenido. And if you don't understand this, well, welcome. I don't either. Es una hermosa paradoja. And it's a beautiful paradox. Bueno, continuamos leyendo versículos 13, capítulo 13, versículo 22. But let us continue reading chapter 13, verse 22. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. I appeal to you, brothers, bear with my word of exhortation, for I have written to you briefly. Hermanos, Dios ha hablado a su iglesia a través de esta serie, You know, God has spoken to us through this series, por medio de nuestro pastor, through the pastor, por medio de líderes de aquí de la iglesia, through the leaders here in the church, por medio de un pastor de otro país. through a pastor from another country. Dios nos ha hablado a través de las alabanzas, de oraciones entre nosotros. God has spoken to us through the praise and worship, through prayer. Dios ha hablado también a través de los grupos de vida. God has also spoken through life groups. Y en nombre de todas aquellas personas que han compartido y esforzado para compartir la palabra de Dios, And in the name of all those people that have shared the word of God, les digo, hermanos, soporten la palabra. you know, I'm telling you, bear the word. A veces yo sé que los temas que se hablan no son nuestros favoritos. You know, I know sometimes the topics that we speak about may not be our favorite. Muchas veces las palabras de verdad son muy duras y eso pasa con Pastor Fernando. You know, many times the word is very tough, and this happens with Pastor Fernando. Muchas veces el sermón se extiende porque el pastor está apasionado, You know, many times the sermon extends because the pastor is very passionate, como Pastor Nelson. like Pastor Nelson. Muchas veces no nos agrada el predicador, Many times we don't like the preacher, como conmigo. like with me. Pero hermanos, les invito a que tengan gozo en la palabra de Dios. You know, but the thing is that we have to take joy in the word of God. Que se gocen cada domingo. Sí, va a haber alabanza y qué bueno que adoramos a Dios. Va a haber oración y qué bueno que hablamos con Dios. Pero venimos a oír a Dios. You know, that we take joy in partaking in praise and worship and prayer, but we come to listen to the word of God. Porque a pesar de que los predicadores podamos ser imperfectos y pecadores, Because even though that us as preachers can be sinners and imperfect, fuera muy duro que Dios no te hablara. it would be very tough that God didn't speak to you. Tu vida sería terrible si Dios se quedara callado. You know, your life would be horrible if God would stay silent. Fuera horrendo para ti no tener dirección. It'd be horrible if you had no direction. Así que familia, honremos la palabra de Dios. So family, let's honor the word of God. Demos respeto a quien Dios ha escogido para compartir su voz. Let's give respect to those that God has chosen to share his word. Estén atentos, tomen notas. Pay attention, take notes. Yo me la he querido rifar de que vengo y que no tomo notas y después cuando me preguntan de qué se trató, no me acuerdo de nada. You know, sometimes I just think I'm going to retain everything, and then I get asked and I forget everything. Si tú tienes memoria fotográfica, pues bien por ti. You Pero know, pues yo no. You have photographic memory, then, you know, congratulations, but I don't. ¿Sabían que el 90 al 96% de las iglesias en Estados Unidos comparten sus sermones en línea? Did you know that 90 to 96% of the churches, they upload their sermons online? Pero según estadísticas, solo el 35% de esos videos son decentes en audio y calidad. You know, but statistics show that only 35% of those sermons are actually good in audio and quality. Ahora, yo glorifico a Dios por todos aquellos hermanos que están haciendo lo posible para compartir la palabra. Now, I glorify God and give thanks for all of those brothers and sisters that are, you know, trying to share the word. Pero ¿no estás tú agradecido de que tú tienes la oportunidad de tener buena palabra en buena calidad? But aren't you happy that you're able to have a good word and good quality? Mucha gente que sataniza las redes sociales, hoy las redes sociales es un instrumento en manos de un Dios vivo. You know, and today, social media is an instrument in a living God. Así que gracias a ustedes siervos que hacen esto posible. So thank you for those that are serving and make that possible. Los que graban el video, los que graban el audio, los que editan, los que organizan, los que suben, gracias. You know, the ones that record the audio, the ones that edit, that upload, thank you. Y ustedes, hermanos, honren, escuchen los sermones durante la semana. You know, and one way for you to honor is to listen to these services throughout the week. Eso te va a ayudar a prepararte para tu grupo de vida.
And that's going to help prepare you for your life group. Ahora vas a llegar a tu grupo de vida bien perrón, participando, compartiendo, levantándonos a otros. Now you're going to show up to your life group, ready to uplift others and to share. Amén. Amen. Ok, bueno, leamos versículos 23 y 24. Now let us read verse 23 to 24. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto he de verlos. Saluden a todos los pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. I appeal to you, brothers, bear with my word of exhortation, for I have written to you briefly. You should know that our brother Timothy has been released, with whom I shall see you if he comes soon. Greet all your leaders and all the saints. Those who come from Italy send you greetings. Esta es una de mis partes favoritas de este libro, And this is one of my favorite parts from the whole book. porque fueron 13 capítulos de el autor empujándote a que perseveres. Because it was 13 chapters of the author you pushing you to persevere. 13 capítulos de que te dice, quita los ojos de ti y mira a aquel. 13 chapters where he takes his eyes of view and he focuses on someone else. 13 capítulos de que apenas puedes, 13 chapters that you're barely making it through. pero interrumpe todo eso para decirte, hay más gente afuera. But he interrupts all of this to say that Timothy is out. Básicamente, el autor está como burlando. Oh, ustedes que están sufriendo, por cierto, a Timoteo ya lo sacaron de la cárcel. It's almost like he's saying, "Oh, yeah, you're suffering, but by the way, Timothy is now released from jail. Oh, por cierto, nuestros hermanos de Italia te envían saludos. Oh, by the way, our brothers from Italy send greetings, Oh, y los pastores te están enviando oraciones. and the pastors are praying for you." Hermanos, es muy difícil no ver la aflicción si solo te estás viendo a ti mismo. And it's very hard to not see affliction if you're just focused on yourself. Cuando te enfocas en otros, la aflicción tiende a desaparecer. And when you focus on others, your afflictions tend to disappear. Esto lo puedo ver con mi bebé. And I can see this with my own child. Mi bebé está afligido porque no lo estamos cargando. My baby becomes affliction because he's not being carried. Si alguien está cocinando, estamos ocupados y él está afligido porque nadie lo carga. We're busy, we're cooking, and he's afflicted because no one's carrying him. Pero le pasas una pelota y de repente cambia instantáneamente. But you pay attention and you give him a ball and he changes like that. Vas a estar, You go from to, quita los ojos de su aflicción. it takes away his eyesight from his affliction. Y es mucho mejor si quitas los ojos de tu aflicción y ves a tu hermano. And it's better if you take your eyes off your own afflictions and you look at your brother or sister. En la dificultad es hermoso contar con la familia de Cristo. And during difficult moments, it's great that you can count on your family in Christ. No te separes de la familia de Cristo. Don't separate yourself from the family of Christ. Sí, yo sé que la familia es imperfecta. Yes, I know families can be imperfect. Yo sé que hay gente que batalla con cosas que tú no batallas. I know that there's people that are dealing with situations that you're not going through. Yo sé que la iglesia tiene, los hermanos tienen diferentes gustos de los que tú tienes. Our brothers and sisters, they have different tastes and likes from what you have. Pero no se te olvide que son tuyos. But don't forget that they're yours Y tú eres de ellos. and you belong to them. Nosotros no queremos ser iglesia que somos muy buenos para dar la bienvenida y ya que entras olvidarnos de ti. And we don't want to be the type of church that gets happy to see a newcomer, but they're not excited about our current members. Pero si tú esperas que los líderes crean toda la comunidad para nosotros, no va a suceder. But if your expectation is for the leaders to create that community for you, it's not going to happen. Tú creas las oportunidades de compañerismo. You have to create those opportunities to build a family. Sé familia aquí adentro, sé familia allá afuera. Be a family inside and be a family outside. Entérate de lo que sucede con tu hermano o con tu hermana. Try to find out what's going on in the life of your brother or sister. Es imposible que todos juntos aquí hagamos algo una sola vez, al mismo tiempo, perdón. It's very impossible for all of us to do one thing together at the same time. No todos podemos hacer todo, We can't all do things together, pero tú puedes hacer algo con algunos. but you can do something with the few. Y eso ocupa iniciativa, esfuerzo y que pongas tu tiempo. And that takes your initiative, that you put some time and effort. Tú, no solo los líderes. You, not just the leaders. Si tú te consideras parte de esta iglesia, Awaken Oasis, y te sientes solo, And if you consider yourself a member of our family at Oasis and you feel lonely, primero que nada, lo siento que te sientas solo.
First of all, I'm sorry that you feel lonely. Y segundo, haz algo para no sentirte solo. And second, do something so that you don't feel lonely. Invita a alguien para que no estés solo. Invite someone so that you don't feel lonely. Tómate un café con un hermano o con una hermana para que no estés solo. Have some coffee with a brother or sister so that you don't feel lonely. Llama a tu hermano y a tu hermana para que no estés solo. Call your brother and sister so that you don't feel lonely. Es un trabajo de todos. It's a work that we all have to do. Jesús dijo que clamemos Abba Padre. You know, Jesus says for us to declare, Abba, Father. Si Dios que ve todo y todo lo puede te dice que clames, ¿cuánto más nosotros que no podemos hacer nada? You know, if our God that sees us and He tells us to cry out, how much more for those that we don't see? Si tú estás aquí y piensas irte a la iglesia porque el pastor predicando no se dio cuenta que tú estás agüitado, no estás entendiendo la idea. You know, and if you're here and you get upset because the pastor can't see that you feel depressed while he's preaching up here, you're not getting the idea. Es pastor, no es brujo. You know, he's a pastor. He's not a fortune teller. Él no lee las mentes. He doesn't read minds. Tú tienes que hablar. You have to speak up. Sí, puedes decir, oh sí, pero el pastor conoce la condición de sus ovejas. And you can say, yeah, but the pastor should know the condition of his sheep. Sí, pero incluso las ovejas chillan cuando están mal. Yeah, but even the sheep cry when they're feeling bad. Se tiran. They throw themselves. Empiezan a comer zacate de diferente manera para avisar que están enfermas. You know, they begin to eat grass in a different way so that they can say that they're sick. No esperan a que el pastor tenga telepatía. They don't expect the pastor to have telepathy. Comunícate. Communicate. Y así podremos ayudarte. Así yo te puedo ayudar. Sé mi hermano, sé mi hermana. Yo soy tu hermano. Somos familia. You know, and in that way I can help you because we are a family. I'm your brother and you're my brother. Sí, tenemos nuestras debilidades, pero somos una familia en Cristo. Yes, we have our weaknesses, but we're one family in Christ. Y para terminar, quiero hacer lo mismo que hizo el autor. And to finish, I want to do the same thing that the author did. El autor terminó dando buenas noticias de lo que estaba sucediendo. And the author finished by mentioning good news of what was going on. Así que te voy a dar buenas noticias de cosas que suceden en tu iglesia. And so I'm going to give you good news of things that are going on in the church. Pero te voy a pedir algo. Cada vez que escuches una buena noticia, aplaude y celebra. But I'm going to ask you to do something. Anytime we hear good news, I want you to celebrate and applaud. ¿Listos? Ready? ¿Sí o no, pues? Are you ready? Ok, pero espérense que termine el traductor, ¿ok? But wait until the translator is done. Nuestra hermana Emily junto a mamás de la iglesia se juntaron para caminar juntas en el parque. Last week, our sister Emily gathered some of the moms from our church to have a walk together in the park. Ahora sí. Los domingos, nuestro hermano Esdras, alias El Toro, organiza juegos de básquetbol con los hermanos de la iglesia. On Sundays, our brother Esdras, aka Toro, he organizes basketball games for men from our church. Ahora sí. Nuestra iglesia tiene un ministerio oficial de voleibol que sucede cada lunes. Our church has an official volleyball ministry that happens every Monday. Eso lo organiza Sergio. It's organized by Sergio. Una vez al mes mi esposa se junta con muchachas de la iglesia para hacer el overflow, lo que es manualidades y pláticas juntas. You know, once a month, my wife organizes an event at our home called Overflow to do crafts. El próximo sábado las mujeres de la iglesia se juntarán para hablar de Dios aquí. Next Saturday, the women will be gathering here to talk about God here at church. Hermanos, y así como suceden cosas buenas en tu iglesia, también suceden cosas buenas en las iglesias de afuera. And the same way that we have great things going on within the church, there's also great things going on outside of the church. Hace como dos semanas, un hermano nuestro en la fe, Neiro, fue atropellado. About 2 weeks ago, our brother Nato from another church was ran over. Él va a la iglesia que se llama The Garden con Pastor Tony. He is a member of the Garden Church by Pastor Tony. Pero hubo una experiencia bella cuando todo esto sucedió. And with all the tragedy, there was also a beautiful moment. Nos juntamos en el hospital para orar por él. We gathered in the hospital to pray for him. No solo gente de su iglesia, Not only people from his church, pero diferentes comunidades en el cuerpo de Cristo se juntaron para orar por él en el hospital y tuve la oportunidad de estar ahí. you know, but different communities from the body of Christ, as well as I, had the privilege to go to the hospital and pray for him. En su iglesia local se abrieron las puertas para que diferentes hermanos y hermanas fueran a interceder.
In his local church, the church opened the doors so that many sisters and brothers from different churches can go and pray for him. Y para la gloria de Dios, nuestro hermano sobrevivió. And for the glory of God, our brothers survived. En Ceuta, España, llegaron miles y miles, 80,000 creo, migrantes de Marruecos. In Ceuta, Spain, there was about 80,000 migrants from Morocco that arrived. El gobierno no los quería ahí. The government didn't want to help. El pueblo es muy pequeño. The town is very small. Así que empujaban a los migrantes a la playa para que nadaran de vuelta. So they pushed the migrants out to the beach so that they would go ahead and swim back home. No ayuda humanitaria. There wasn't any humanitarian help. El gobierno no hacía nada. The government didn't do anything. El pueblo de Dios se levantó. But the people of God, they rose up. Iglesias de Cristo se levantaron para dar comida, para dar bebida, para dar medicina y alojo. You know, the body of Christ got up and they became hospitable by providing food, a place for them to stay. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. How delightful it's to dwell together in harmony. Podemos vivir el libro de Hechos hoy. We can live the book of Hebrews Podemos today. practicar el libro también de Hebreos. We can also practice the book of Hebrews. Hermanos, el pueblo de Dios se está moviendo. Abre tus ojos. You know, the body of Christ is moving. So open your eyes. Sé parte de la historia que Dios ya escribió. Be part of this history that God already wrote. Hay mucho espacio para ti y si este no es el lugar para ti, para servir, está bien, pero sirve al Señor. And there's a lot of space for you to serve. And if this is the place where God has put you, serve the Lord. Y finalmente, mis hermanos y mis hermanas, And finally, my brothers and sisters, por más de 40 semanas de su paciencia, de su amor, for over 40 weeks of your patience and your love, de su esfuerzo por venir a la iglesia, of your efforts to come to church, hoy terminamos el libro de Hebreos. today we finish the book of Hebrews. Hoy soy un poquito más maduros. Now we're all a little bit more mature. Ahora pueden ir a presumir que terminaron Hebreos. Now you can go and show off that you finished the book of Hebrews. Felicidades. Congratulations. Vamos a terminar celebrando a Dios con 2 alabanzas We're going to finish worshiping God with 2 songs, o más si Dios se mueve. or more if the Lord moves. Va a haber opción para que tengan oración. Va a haber hermanos de oración. Si quieren pueden ir pasando los de oración. There will be an opportunity for you to be prayed for by our prayer team. Y déjenos leerles el último verso de este libro. And let us read together the very last verse of this book. Pónganse de pie, por favor. Please stand to your feet. ¿Listos? Ready? Hermanos de Awaken Oasis, Brothers and sisters of Awaken Oasis, felicidades por terminar el libro de Hebreos. congratulations for finishing the book of Hebrews. Hebreos 13:25. Hebrews 13:25. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén. Grace be with you all. Amen. Dios los bendiga. God bless you.